السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة جيستيون بابا اللي غادي نقدم من خلالها في هاد لا سيونس إن شاء الله un exercice sur la partie du bilan. Donc, cet exercice, on vous communique les informations suivantes de la société Alpha, société à responsabilité limitée, au titre de l'exercice 2018. Donc, on a un certain nombre d'éléments, frais préliminaires, fonds commercial, marque, immobilisation en recherche et développement, un robot utilisé dans le processus de production, un gros matériel. Vous avez deux voitures avec une valeur de 220 000, un mobilier de bureau, une valeur de cautionnement, des actions, un stock de marchandises, des créances envers divers clients. Vous avez des avances accordées au personnel, des avoirs en banque et enfin des avoirs en caisse. Pour les informations complémentaires, nous avons 50% des marchandises est financé par un crédit fournisseur, trois quarts du mobilier de bureau est acquis à crédit à payer dans 3 mois. Vous avez une valeur de 140 450 sur acquisition des voitures sera payée après 18 mois. La dernière information complémentaire, elle concerne la valeur du robot. Donc vous avez 84 000 de la valeur du robot est acquis via un crédit bancaire à rembourser sur 24 mois. Donc le travail à faire, elle porte sur l'établissement et la présentation du bilan de la société Alpha au titre de l'exercice 2018. Donc pour faciliter le travail, غادي نحاولوا نخدموا ان شاء الله نخدموا باكسل. Voilà. Donc هنايا عندنا Excel. J'ai déjà présenté la forme ديال le bilan. Vous avez actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie actif et le total. La même chose au niveau du passif. Donc vous avez le financement permanent, la classe numéro 1, la classe numéro 4, passif circulant hors trésorerie, et vous avez la trésorerie passive. وعندنا نحاولوا نخدموا بالبلان كونطابل. دونك بالنسبه للناس اللي مازال ما كيعرفوش يقلبوا في البلان كونطابل على لي زيليمون ديال لو بيلون غادي نحاولوا نخدموا بالبلان كونطابل pour justifier le travail اللي غنديرو ان شاء الله. دونك revenons l'exercice. اول حاجه غادي نحاول نشوفوا هاد لي زيليمون هادو فين كاينين عندنا في البلان كونطابل. عندنا لي فري بريليمينير. دونك لي فري بريليمينير c'est une immobilisation en non-valeur. Fonds commercial, immobilisation incorporelle. Marque, immobilisation incorporelle. Les immobilisations en recherche et développement, aussi c'est une immobilisation incorporelle. Pour le robot, le gros matériel, les voitures, le mobilier de bureau, ce sont des immobilisations corporelles. Le cautionnement avec les actions, ce sont des immobilisations financières. Marchandises, donc c'est la classe numéro 3. Donc c'est un stock. Créance envers les clients, c'est le compte 3421. Donc c'est aussi l'actif circulant hors trésorerie. Les avances accordées au personnel aussi, elles font partie de l'actif circulant hors trésorerie. Vous avez la banque, les avoirs en banque et en caisse, c'est la trésorerie active. 51, la rubrique 51. Voilà. Donc أول حاجة في البلان كونطابل إلا رجعنا هنايا للبلان كونطابل أول إيموبيليزاسيون إلا مشينا لاكلاس نيميرو 2 تلاحظوا معايا هنايا فوالا أول تيب ديال لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا هما لي زيموبيليزاسيون أون نون فالور. عندنا كنبداو بلي فري بريليمينير في لي زيموبيليزاسيون أون نون فالور. دونك غادي نكوبي هادي لي فري بريليمينير غندير كوبيي وغادي نجي هنايا وغندير كولي. On a les frais préliminaires. L'exercice avec une valeur de 8500. 8500 درهم. نجي هنايا كتبت 8500 درهم. Ensuite, avant غادي نحاول ندير هنا لو سيباراتور دي ميلي، لو سيباراتور دي ميلي باش نحاول هذا لو سيباراتور دي ميلي كنديروه من هنايا، هاد لي 3 زيرو باش نحاولوا نقراو. تقدر تكون عندك 85000 وتغلط ودير 8500 أو لا العكس. Voilà. Là, je vais mettre le total. Je peux atteindre le total automatique. Voilà.
غادي نمشيو لو فون. عندنا دابا لو فون كوميرسيال، كملنا لي زيموبيليزاسيون اون فالور اللي فيهم غير لي فري بريليمينير. دونك عندنا الفون كوميرسيال وعندنا لي مارك ايموبيليزاسيون اون ريشيرش اي ديفلوبمون. هادو كلهم سون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. الا مشينا للبلان كونطابل غنلقاهم في لو 22، لا روبريك 22. فوالا لا روبريك 22. عندنا 22 هيا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل هما هادو. دونك اول ايموبيليزاسيون انكوربوريل اللي عندنا هي ايموبيليزاسيون اون ريشيرش اي ديفلوبمون اللي بيان سور كاين عندنا حنايا au niveau de l'exercice. Voilà, immobilisation en recherche et développement. ناخذ هذه ندير لها كوبيي، نجي هنايا ندير immobilisation en recherche et développement. جوست واحد لا بريسيزيون، هنا في لاكتيف ايموبيليزي نقدر ندير هنا ايموبيليزاسيون اون نو فالور عاد ندير فري بريليمينير، ونمشي عاوتاني ندير ايموبيليزاسيون انكوربوريل عاد ندير ايموبيليزاسيون اون ريشيرش اي ديفلوبمون. يعني نقدر نقسمو اولا ندير ديريكتومون. دونك انا بور سامبليفي لي شوز باش ما يكونش عندي لا فيديو كبير بزاف، غادي ندير لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي هكذا، يعني بلا ما نقسم سولون لي تيب ديال لي زيموبيليزاسيون اللي عندي. دونك لا فالور ديال ايموبيليزاسيون اون ريشيرش اي ديفلوبمون اللي عندي هي 120000 120000 اي لا غنجي هنايا وغندير 120000. فوالا ensuite عندي مارك وعندي فون كوميرسيال. غادي نشوفو شكون اللي سبق في البلان كونطابل. فوالا عندي بروفي مارك droit et valeur similaire. عاد عندي ابري عندي لي فون كوميرسيال. دونك غادي نجي هنايا نكتب ديريكتومون مارك او بيان نكوبي لا ديزينياسيون كامله. فوالا copier, je viens ici et je vais mettre coller. Ensuite, la valeur de la marque, c'est 11 000. L'élément suivant, c'est le fonds commercial. Donc, le fonds commercial, copier, on va générer le fonds commercial, on va le coller. Je vais coller uniquement la valeur. Voilà. Le montant de le fonds commercial, c'est 100 000. 100 000 dirhams. Voilà. دابا ساليت مع لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور وساليت مع لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. هنا عندي ان روبو utilisé dans le processus de production مع لو غرو ماتيريال بطبيعة الحال. هاد لي ماشين كيلكو سوا ان روبو ولا عندي ان غرو ماتيريال، يعني كما كانت المهمة ديالو كيدير الديكوباج كيدير الكونديسيونمون كيدير كما كانت ليسونسيال سي اون ماشين كيدخل عندي في لو كونت ديال انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج او لا في زعما في لو بوست انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج او لا في لو كونت ماتيريال اي اوتياج. دونك غادي نمشي للكونت ماتيريال اي اوتياج اللي هو 2331 في البلان كونطابل 2331. فوالا 2331 انستالاسيون تكنيك. فوالا هنايا غادي ناخدو انستالاسيون تكنيك وغادي نكول هنايا. باردون هنا في هاد الانستالاسيون تكنيك عندي 189 وعندي 130. دونك غادي ندير لا صوم ديالهم 189000 و 130000 بجوجهم غنجمعهم هنا في هاد لو كونط. دونك ايكال 189 زائد 130 اونطري. دونك لا فالور ديالهم هي 319000 في لانستالاسيون تكنيك. L'élément suivant, on a deux voitures. Donc, nos voitures, c'est le matériel de transport. Le plan comptable 2340. 2340. Il est là. Voilà. Je vais mettre CTRL-C. On dit CTRL-V. Et je garde la valeur. La valeur d'Yelhom, donc, 220000. 220000, voilà. Ensuite, on a mobilier de bureau. Le mobilier de bureau, j'ai le plan comptable, il est là.
le mobilier du bureau. 2351. Voilà, je colle la valeur. Mobilier du bureau, القيمة ديالو 51,000 درهم. 51,000 درهم, voilà. الآن باقي ليا الكوسيون, donc le cautionnement وعندي les actions. غادي خصني هنايا واحد لا لين, غادي ناجوتي, je vais mettre insérer une ligne. Voilà. نجي هنا le plan comptable, إلا جينا le plan comptable, la rubrique 24 ou la rubrique 25 اللي قلنا في les séances précédentes بأنهم ce sont des immobilisations financières. Voilà. إلا جينا le cautionnement, هيا le cautionnement غنلقاها في 24. مشيت les actions غنلقاها في 25. Donc je vais commencer par cautionnement. ومن بعد ندير les actions. Donc la valeur ديال الكوسيونمون هي 20 000 ولا valeur ديال les actions هي 55 000. Voilà, donc ici vous avez 20 000 et là c'est 55 000. Ensuite vous avez un stock de marchandises et créances envers clients et vous avez des avances envers accordées au personnel. Donc toujours je travaille avec le plan comptable sur la classe numéro 3. أول حاجة كاين في la classe numéro 3 هما les stocks. Donc هنا عندنا stock de marchandises هي الأولى. Donc غادي نكوبيها غادي نقولها هنايا l'actif circulant. القيمة ديالها 17 000. Ensuite عندنا les créances clients. Les créances clients كاينين في 24 في بيتو 34. إلا مشينا لا rubrique 34 غنلقاوها ce sont des créances de l'actif circulant. هو هذا la valeur du client. Je vais mettre client. Ou bien client et compte rattaché إلا كنت غنستعمل le poste. Voilà. Donc client avec une valeur de combien? De 2000 dirhams. Ensuite, donc les avoirs, les avances envers le personnel. Voilà, هو le personnel débiteur. Qu'est-ce qu'on fait le personnel débiteur? Avance et acompte au personnel. Je vais mettre copier. De la même façon, je colle ici. La valeur, c'est combien? Créance envers client. C'est 2000. Pardon, c'est 5700. 5700. Voilà. نحيد هاد la colonne اللي زايدة عندي هنايا هاد بلوتو هاد لا لين لي دو لين اللي زايدين نحيدهم. هنا بقات عندي لي زافوار اون بنك وعندي لي زافوار اون كيس. غنبداو بلا بنك لأن الكونت ديال في البلان كونطابل هو 5141 بالنسبة لاكيس 5161. دونك اون كومونس توجور بار لاكتيف لو موان ليكيد. ديجا هضرنا على هاد لوردر ديال لاكتيف لو كلاسمون ديال لاكتيف ولو كلاسمون ديال الباسيف. قلنا هنا لاكتيف إلي classé selon l'ordre de liquidité ou selon l'ordre d'exigibilité. Le moins liquide jusqu'à le plus liquide, le moins exigeant jusqu'à le plus exigeant, ou bien le moins exigible jusqu'à le plus exigible. بالنسبة l'avoir en banque, on a fait 20 000 ou la caisse 2 000. Donc on dit 20 000, on dit 2 000. Voilà, on a d'abord un total de l'actif de 971 200. ولا même chose هو اللي غيكون عندي bien sûr في le passif. بالنسبة les informations complémentaires, عندنا 50% ديال les marchandises sont financées par
un crédit fournisseur. دونك إلا جينا هنا عندنا au niveau ديال la marchandise عندي 17000 يعني 50% ديال هاد 17000 راه il a été acheté par un crédit fournisseur. Donc je vais mettre ici fournisseur. Bien sûr le fournisseur كاين في la classe 4 4411. Donc je vais mettre ici égal هادي fois 0,5 ou là divisé par 2 كتعطيني 8500. Ensuite عندي 3 على 4 les 3 quarts d'immobilier de bureau est acquis à crédit sur 3 mois. فاش كنقول l'immobilier de bureau هو عندنا هنايا فاش كنجيو l'immobilier de bureau pardon le mobilier de bureau donc c'est une immobilisation كنعني في l'actif immobilier 3 الأرباع ديالو خديتها ولكن ما خلصتهاش sur place donc elle est financée sur un crédit par un crédit dans 3 mois à payer dans 3 mois. غنستعمل هنايا واحد الكونت كيتسمى dette sur acquisition d'immobilisation dette sur acquisition d'immobilisation الكونت ديالو كاين في لا كلاس 4 4481 فوالا 4481 هو هذا 4481 هذا الكونت امتى كنستعملو الا خديت اون ايموبيليزاسيون و لا دوغي ديال لو ريغلومون ديال هذاك الفورنيسور اللي باع ليا كتكون اقل من عام. Donc, on s'appelle le compte d'aide sur acquisition d'immobilisation. Donc, on a dit elle est utilisée lorsque l'entreprise achète bien acquis à crédit une immobilisation où la durée de remboursement ou bien de paiement de ce fournisseur-là elle est inférieure à une année. Donc, on a deux conditions. La condition est là. Une immobilisation. Mais chez les marchandises, lorsque j'achète la marchandise, j'utilise le compte fournisseur. Mais lorsque j'achète une immobilisation, je dois utiliser un compte qui indique l'immobilisation. Il est là. Immobilisation fait le mot immobilisation. Ou la deuxième condition, la durée de paiement, ça se compte à quel moment. Il y a le délai de paiement, une immobilisation, ou le délai de paiement, il est supérieur à un an, on s'appelle le compte de financement permanent. Ou ça se compte فيه immobilisation. اللي هو كيتسمى فورنيسور ديموبيليزاسيون 1486 الكونت ديالو هو 1486 غادي نشوفو في هاد لوكانيت اللي عندنا في هاد ليكزارسيس. دونك غادي نجي هنايا غندير ايكال فوالا لو موبيلي دو بيرو فيه 51000 فوا 3 مقسوم على 4 ولا فوا 75%. دونك هي 38250. ensuite ندير 84000 دو لا فالور دو روبو avant, une valeur de 140 450 sur acquisition des voitures sera payée après 18 mois. يعني شريت deux voitures اللي هما هادو فوالا 220000 ولكن ما خلصتش 220000 كامله بقات لي واحد 140450 غنخلصها من هنا لعام ونص. دونك هو هذاك الوقت اللي قلت لكم. دونك on a acquis deux voitures plutôt. Ça veut dire une immobilisation, ce sont des immobilisations corporelles. Ou le montant de 140 450, il sera payé après 18 mois. Donc c'est une source de financement à long terme. Le fournisseur d'immobilisation, comme d'abord. Donc fournisseur d'immobilisation, le plan comptable, هو 1486 1400 1481 86 plutôt elle est là fournisseur d'immobilisation. Donc je vais mettre copier et je colle la valeur ديال هنا fournisseur d'immobilisation. Donc la valeur c'est 140 450 140 450. حتى هنا غادي ندير فيه هذاك لو سيباراتور دي ميليي voilà. Ensuite, on a 84 de la valeur de l'euro est acquis via un crédit bancaire à rembourser sur 24 mois. Donc c'est le compte 1481 emprunt auprès des établissements de crédit. On dit واحد l'emprunt خديتو باش نشري هذاك l'euro. C'est pas la valeur totale de l'euro mais une partie منه. Je colle ici. Emprunt auprès des établissements de crédit avec une valeur de 84 000.
نجي هنايا وندير 84,000. Voilà. Donc, le reste, bien sûr, il est financé par le capital. Donc, je vais mettre ici capital, capital social. هنا total actif. شحال عندي فيه total actif هي 971,200. وهنايا غادي ندير التوتال ديال هاد لي زيليمون اللي كاين عندي كاملين. و لو ريست لا ديفيرونس سي لو كابيتال سوسيال. دونك لو كابيتال سوسيال ايكال لا لو كابيتال سوسيال شحال كيساوي؟ يساوي 971,200 نقص منها 38,250 موان 8,500 موان 140,450 موان 84,000 هي 700,000. دونك غادي نكوبي هاد 700,000 وغادي نكوليه هنايا. جو كول لا فالور. وهنايا غادي ندير توتال ديال لو باسيف كامل وندير اونطري. دونك فوالا عندنا هنا 971,000 وعندنا هنايا 971,000. دونك لو توتال اكتيف ايكال لو توتال باسيف. دونك وصلنا للنهاية ديال هاد لا سيونس ان شاء الله. نديرو ان شاء الله دي سيونس اخرين. الى عندكم كيلكو غومارك كيلكو كيسيون، اللي عنده شي حاجه ما فهمهاش في هادشي ديال البيلون كيفاش يقادو دخلوا لي لي كومونتير ان شاء الله ونحاول ندير لكم d'autres exercices. Sinon, on passe pour les opérations ديال l'achat ou la vente, نشوفوا les comptes, نشوفوا CPC et ainsi de suite. Donc, je vous remercie infiniment. وما تنساوش تابونا وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، الناس اللي تيقراو في لافاك، لي ستيا، الناس ديال الباك اوسي. Et je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.